अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ रिवेंज बाय मिरहा राजपूत एपिसोड 6। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको नावल्स कैसे लग रहे हैं और साथ ही अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर किया करें। तो ये नावल में आपको कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आ रहा है, याजी या उसकी हीरोइन? जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, मैं जानना चाहती हूँ। और आप किस कंट्री से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस नावल को हम शुरू करते हैं। उष्मा बेटा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। कब से दरवाजे के बाहर खड़े वो दरवाज़ा बजा रहे थे मगर वो अंदर बैठी रो रो कर हलकान हो रही थी। ये सारी हकीकत उस पर भी तो एक बम की तरह फटी थी। उष्मा बस एक बार दरवाज़ा खोल दो। अब की बार शमाला बेगम बोली मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो तो जैसे किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। मैं अपनी एक बेटी खो रहा हूँ, अब दूसरी को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। उन्होंने अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा, जैसे दिल में अचानक दर्द उठी हो। अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। मुझे तो टेंशन हो रही है। शमाला बेगम के लहजे में फिक्र थी। इशाम जो सुन सी कैफियत में हॉल में ही खड़ा था। ये वक्त उसके लिए भी आसान नहीं था। एक तरफ उष्मा थी जिसके पास उसे सबसे पहले जाना चाहिए था, मगर दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स थे, उन्हें भी उसने ही तो संभालना था। और तीसरी तरफ उसकी बहन, जिसको बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। अपनी सोचों को झटकते उसने अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। मामा बाबा क्या हुआ है? उष्मा के कमरे के सामने उन्हें खड़े देखते वो परेशान हुआ। बेटा उष्मा दरवाज़ा नहीं खोल रही और ना ही अंदर से कोई आवाज़ आ रही है। बाबा आप पीछे हो जाए, मैं दरवाज़ा तोड़ता हूँ। उसने आगे बढ़कर दरवाजे को ठोकर मारनी शुरू कर दी। आखिरकार वो दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब हो गया। दरवाज़ा खुलते ही सबने अंदर की जानिब कदम बढ़ाया। अंदर बेड पर पड़ी उष्मा अपने होश हवास से बेगाना थी। उष्मा आंखें खोलो। बेड पर बैठकर उसका चेहरा अपनी गोद में रखते हुए थपकने लगा। वही साहब ने साइड टेबल पर पड़ा ग्लास शाम की तरफ बढ़ाया। ग्लास को पकड़ते उसने थोड़ा सा पानी उसके चेहरे पर फेंका। पानी के कतरे पड़ते ही उसके चेहरे ने हरकत की। उसने थोड़ी सी आंखें खोली। इशाम ने कुशन उसके पीछे रखा तो वो टेक लगा कर बैठ गई। एक नज़र इन सब पर डालकर अब उसने नज़र झुका ली। उष्मा बेटा तुम ठीक हो? उन्होंने परेशानी से पूछा, मगर उसने कोई जवाब न दिया, ना ही नज़र उठाकर उनकी तरफ देखा। इशाम उसके पास ही बेड पर बैठा हुआ था। मेरी बच्ची प्लीज़ अपने बाबा को माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मेरी गलती माफ़ी के काबिल नहीं है, मगर मैं अपनी बेटी की नाराज़गी नहीं झेल सकता। वो उष्मा के पास बेड पर बैठते माफ़ी तलब कर रहे थे। उसका हाथ पकड़ते बेख्तियार उनके आंसू बहे। बेटी मत बोले, मुझे नहीं हूँ मैं आप लोगों की बेटी। उनके हाथों से अपने हाथ निकालती वो रुख मोड़ गई। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे उस वक्त अपने अलावा और कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने चेहरे पर हाथ रखते फूट फूट कर रोने लगे। बड़ी मुश्किल से वो खुद पर जब्त करके बैठी हुई थी। इस वक्त वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसने मुड़कर वही साहब की तरफ देखा। क्यों किया आपने ऐसा? आपने भी बस खुद के बारे में सोचा? आप भी दूसरों की तरह खुद गर्ज निकले? क्या मिला आपको ये सब करके? आप मेरी माँ को छोड़ देते, मगर मारा ही क्यों? उसकी आवाज़ में तड़प थी, शिकवा था, बेरुखी थी। प्लीज़ आप लोग चले जाए यहाँ से, मैं मज़ीद किसी से बात नहीं कर सकती। उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी। उसकी आंखें बस भीगने को तैयार थी कि उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। इशाम ने उन्हें तसल्ली देते हुए समझाना चाहा कि वो सब संभाल लेगा, तो वो खामोश कदम उठाते वहाँ से बाहर चले गए। उनके बाहर जाते ही इशाम ने उसे अपने सीने से लगाया। जैसे ही वो उसके गले लगी उसके आंसू रवानगी से बहने लग पड़े। वो हिचकियाँ लेकर रोने लगी। उसे यूँ रोता देख इशाम के दिल को कुछ हुआ था। दूसरी तरफ सुबह वो उठते ही नहाने चली गई। उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो बहुत थक चुकी हो। वो जैसे ही नहाकर बाहर निकली उसकी नज़र बेड पर बैठे याजी पर पड़ी। याजी ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, जिसके चेहरे पर पानी के कतरे टपक रहे थे। इधर आओ मेरे पास, लाइटर से सिगरेट जलाते कहा। मैं, उसने कांपती आवाज़ में पूछा। तुम्हारे अलावा कोई और है इधर? वहशतपन से वो घुर्राया, आंखों में तीर ता खून किसी अनहोनी की खबर दे रहा था। नहीं, इर्द गिर्द नज़र घुमाकर वो बोली। जल्दी आओ बेड पर। सिगरेट का कश लगाते उसने अपनी जहरीली नज़रें उस पर जमाई। हाथों की मुट्ठियां बनाते लरजते वजूद के साथ वो चलती हुई बेड तक आई। मेरी शर्ट के बटन खोलो। एक नज़र उसकी हसीन सरापे पर डालकर उसने फिर से सिगरेट का कश लिया। क्या? उसे ऐसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। सुनाई नहीं दिया, बटन खोलो।
वो दरजदगी से चीखा। वो उसके पास आकर बैठ गई। कांपते हाथों से उसने बड़ी हिम्मत जमा करके उसकी शर्ट के बटन खोले। इस दौरान वो सिगरेट की कश लगाता धुआं फिजा में छोड़ने की बजाय उसके मुंह पर छोड़ रहा था। इतने धुएं की वजह से वो एकदम खांसने लगी। उसके पैर को अपनी गोद में रखते उसने निहायत बेरहमी से जलता सिगरेट उसके पैरों के तलों पर मसलना शुरू कर दिया। इन्हीं पैरों से भागी थी ना तुम, अब भाग कर दिखाना। सुलगती नजरों से उसे तड़पता देखे वो सफाकत से बोला। सिगरेट लगते ही वो चिल्लाई, याजी मत करे, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द से कराहती वो इल्तिजाया बोली। जलता सिगरेट उसके पैर के तले को झुलसा रहा था। बेइख्तियार उसकी आंखों से आंसू निकले। आंसुओं के साथ उसका वजूद हिचकोले लेने लगा। रोना बंद करो, मुझे तुम्हारी आवाज़ भी ना आए। होठ पर उंगली रखते उसने उसे घूरने वाले अंदाज में देखा। उसने अपने आंसुओं को काबू में करना चाहा, मगर मजाल है जो उसकी आंखें बहना बंद कर जाए। आइस पकड़ो। उसने टेबल में पड़ी आइस के बाउल को फौरन से अपने हाथों में लिया। मेरी बैग पर लगाओ, उसने कहते ही अपनी पुश्त उसकी जानिब की। उसने देखा उसकी पुश्त में एक गहरा घाव था और कुछ जगह निशान भी नुमाया हो रहे थे। आइस के टुकड़े को उठाकर उसने धीरे धीरे उसकी पुश्त पर लगाई। इतना गहरा तकलीफ दे घाव था, मगर उसके चेहरे पर कोई दर्द के असरात नहीं थे। ये निशान उसे किस वक्त पड़े उसे ज़्यादा तो नहीं मगर कुछ कुछ याद ज़रूर था। वहाँ पर तो उसे कोई चोट नहीं लगी थी, फिर ये घाव और निशान कहाँ से आए? वो पूछना चाहती थी कि उसे पुश्त पर क्या हुआ है, मगर वो खामोश ही रही। उसे इस वक्त बहुत जलन हो रही थी। अब तक तो उसे आदत डाल लेनी चाहिए इन छोटे मोटे जख्मों की। उनके दरमियान मुकम्मल खामोशी को मोबाइल की रिंगटोन ने तोड़ा। मोबाइल उठाकर नंबर देखते, एक हाथ से अपनी शर्ट को पकड़ते वो उसी वक्त उठकर वहाँ से बाहर चला गया। उसके जाते ही उसने सुख का सांस लिया और अपने पाँव को अपनी गोद में रखा। उसके पाँव के तले सुर्ख हो चुके थे। उसकी जलती जिल्द पर छोटे छोटे छाले बन चुके थे। अजीब किस्म की जलन उसके पूरे जिस्म में तीर रही थी। कॉल सुनकर उसने अपने कदम अपने कमरे की जानिब बढ़ाए, मगर जिया की चीखती आवाज़ उसके कानों से टकराई तो वो उसके कमरे की तरफ बढ़ा। उसने सुना वो प्रेस वालों से बात कर रही थी, वो भी जोनिशा के हवाले से। एक सेकंड लगा था उसे सारी बात समझने में। उसने धड़ल्ले से दरवाज़ा खोला, इससे पहले कि वो पीछे मुड़कर उसे देखती। याजी ने झट से उसका मोबाइल खींचा और अपने कानों से लगाया। उसने पीछे मुड़कर उसे देखा, जो पुरतपिश नज़र से उसे ही देख रहा था। उसे देखकर वो जैसे अपनी जगह पर मुंजमद हो गई थी। मैम, जो आपने बोला हमने वही किया। आज तो उसका हस्बैंड सामने आ गया, नहीं तो हमने उन्हें बहुत अच्छे से टॉर्चर करना था। दूसरी जानिब से उस शख्स की बात सुनते ही उसका गुस्सा सातवें आसमान को छुआ। हाथ में पकड़ा मोबाइल पूरी कुव्वत से उसने दीवार पे दे मारा। तो इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ था? कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए तकरीबन चीखते हुए बोला था। याजी, जो तुमने सुना है वैसा कुछ नहीं है। वो अपनी बातों से उसे टालने की कोशिश करने लगी। तो फिर कैसा है जिया शेख? मेरे ही घर रहकर तुम मेरी ही इज्जत पर वार कर रही हो। उसका लहजा पुरतपाक से भरपूर था। उसने अपनी हाथ की मुट्ठियों को जोर से मींचा हुआ था। मेरी बात सुनो याजी, तुम गलत सोच रहे हो। उसका गला खुश्क हो रहा था। उसे देखकर वो अंदर तक ही तो कांप गई थी। मैं गलत सोच रहा हूँ, और जो तुमने किया क्या वो गलत नहीं है? एक औरत होकर तुम दूसरी औरत की इज्जत उछाल रही हो। किस कदर गिर चुकी हो तुम? उसके आखिरी अल्फाज उससे किसी गर्म कोयले की तरह लगे थे। उसने चौंक कर याजी की तरफ देखा। क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है, नफरत करती हूँ मैं उससे। खा जाने वाली नज़रों से उसे देखती वो हकीकत बयान कर रही थी। तुम्हारी पसंद या नापसंद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। वो एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोल रहा था। इस लड़की ने तुम्हें मुझसे छीन लिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसकी आंखों में शिद्दत थी। इस वक्त वो पागलपन का मुजाहरा कर रही थी। मैं तुम्हारा था ही कब? सवालिया नज़रों से उसने उसकी तरफ देखकर पूछा। तुम हमेशा से मेरे थे, मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी। वो जब से इस घर में आई थी जिया ने खुद पर बहुत सब्र किया हुआ था, वो भी सिर्फ याजी की वजह से, मगर अब वो सब्र की लड़ी टूट चुकी थी। गुजरते दिनों के साथ उसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो रहा था। तुम जितनी जल्दी हो सके अपनी ये गलत फहमी दूर कर लो। वो भी अब थक चुका था। उसे समझा समझा करके इसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अब छोड़ दे उसकी जान। मगर वो पक्की आशिक थी। वो मर जाना कबूल कर लेगी, मगर उसे भूलना नहीं। बेहतर है कि तुम मुझसे और जोनिशा से दूर रहो। अगर तुमने दोबारा से कोई ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सख्त लहजे में उसे वॉर्न करते हुए लंबे लंबे डग भरता कमरे से बाहर चला गया। अपने कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नज़र जोनिशा से टकराई, जो अपने पैर को गोद में रखते आराम आराम से बर्फ लगा रही थी। मेरे ख्याल से अब तुम्हें रात वाला सारा मंजर याद आ गया होगा।
याजी इस पर झुका और उसका मुंह थोड़ी से पकड़कर ऊपर किया तो वो नजरें उठाकर उसकी आंखों में देखने लगी। जी, आपका शुक्रिया, आपने सही वक्त पर आकर मुझे बचा लिया। वो मगरूर लड़की शुक्रिया अदा कर रही थी, कहीं उसने गलत तो नहीं सुन लिया था। मगर सजा तो तुम्हारी बनती है। उसकी गहरी आंखों में देखता वो पुरस्कार सा बोल रहा था। दे तो दी थी उसने सजा, अभी भी कोई सजा बाकी थी। आज से मेरे सारे काम तुम करोगी, और अगर मेरे शर से बचना चाहती हो तो हर काम वक्त पर करना। वो मुसलसल उसे देखता उसके चेहरे को हिफ्ज कर रहा था, और वो जैसे ही उसकी आंखों में देखती थी वैसे ही नजरें चुरा जाती थी। जी अच्छा। पहले दिनों की निस्बत आज उसकी आवाज़ थोड़ी नरम थी। जवाब, मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ, वो हुक्मिया अंदाज में बोला। एक नज़र उसकी आंखों में देखती वो उठकर जल्दी से बाहर को निकली और सीधा किचन में गई। ट्रे में खाना रखते हुए वह हाल से गुजर रही थी। दीवार से टेक लगाए जिया वहां खड़ी मोबाइल में बिजी थी। जैसे ही उसने जोनिशा को आते देखा उसी वक्त उसकी आंखों में चिंगारियां आई थी। बदन नफरत की आग में जलने लगा था। उसने अपने एक पाँव को थोड़ा आगे को हरकत दी। वो जो अपने ध्यान में हाथ में ट्रे पकड़े चलती हुई आ रही थी उसके पैर से टकराती वो झटके से जमीन बोस हुई। उसी वक्त उसके मुंह से चीख निकली। उसके हाथ से ट्रे उछलती हुई फर्श पर जा गिरी। मुंह के बल गिरने से उसका माथा बुरी तरह से फर्श से टकराया। ओह, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं तुम्हें। जल्दी से उसने जोनिशा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, मगर उसकी शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर वाज़ेह दिखाई दे रही थी। उसके हाथ को नज़रअंदाज करती दोनों हाथों से ज़मीन पर वजन डालते वो उठकर खड़ी हो गई। बगैर उसकी माजरत कबूल करती और सब्र का घूंट भरती दोबारा से खाना लेने किचन में चली गई। आने वाले वक्त में जिया अब उसकी ज़िंदगी अजाब बनाने वाली थी। पहले तो वो उसी बात पर मुतमईन थी कि ये निकाह सिर्फ एक दिखावा है, मगर गुजरते दिनों के साथ याजी की जोनिशा की फिक्र करना, ये सब देखकर उसने सोच लिया था अब इसे ही कुछ करना पड़ेगा। वो अब खामोश नहीं बैठेगी। ईशाम पूरी रात उष्मा के पास ही रहा था। वो नहीं चाहता था वो उससे एक मिनट भी दूर हो। वो रोती रोती कब उसकी गोद में सर रखकर सो गई उसे पता भी नहीं चला, और वो सारी रात उसके बालों में उंगलियां चलाता लगातार उसके बारे में सोच रहा था। उसके दिल में डर सा बैठ गया था कि वो कहीं उससे भी दूर ना हो जाए, कहीं उसकी मोहब्बत अधूरी ना रह जाए। रात भर वो यही सोचता रहा था कि वो सुबह उष्मा को कैसे हैंडल करेगा। रात को तो उसे सहारे की ज़रूरत थी, वो बिखरी हुई थी, मगर अब वो क्या फैसला करेगी उससे। सभी अनजान थे। उसकी सोचों का तसलसल टूटा जब उसने उष्मा को आंखें खोलते देखा। उसने उठकर अंगड़ाई ली और नासमझी से शाम की तरफ देखा। आप सारी रात मेरे पास थे, आप सोए नहीं है। उसके लहजे में फिक्र थी शाम के लिए। उसे खुशी हुई थी उष्मा का सारी बातें भुला कर उसके लिए फिक्र करना। तुम्हारी तबीयत ठीक हुई? ईशाम ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। अब मुझे क्या होना था? उसके लहजे में बेरुखी थी। उष्मा, मैं जानता हूँ ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं बाबा की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर ना होना, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। वो अपनी ही धुन में बोल रहा था जब उष्मा ने उसके हिलते लबों पर अपनी हथेली रखी। ईशाम, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जानती हूँ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पूरी दुनिया में वो वाहिद सहारा था उसका। वो उसे खोने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। आपको पता है मेरा दिल छलनी छलनी हो गया था। मुझे ऐसा लगा था इस दुनिया में कोई नहीं है जो मेरा अपना हो, लेकिन फिर मेरी तन्हाई को आपने समेटा था। मेरे हर मुश्किल वक्त में आप ही तो मेरा सहारा बने हैं। उसके अल्फाज शाम के अंदर सुकून बनकर उतर रहे थे। उष्मा, मैंने बचपन से तुमसे मोहब्बत की है। मैं डर गया था कि कहीं तुम इन सब में मुझसे दूर ना हो जाओ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं मरते दम तक तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूँ। अगर कभी तुम मुझसे दूर हुई तो ये शाम शाह जिंदा लाश बन जाएगा। वो बेइख्तियार बोलता हुआ अपने दिल में छुपे खदशे बयान कर रहा था। उष्मा शाह अपनी पूरी ज़िंदगी आपकी तलबगार रहेगी। बोलते हुए वो शाम के सीने पर अपना सर टिका गई। उसके सारे सवालात के जवाब में उसकी एक ही बात ही काफ़ी थी। उसी वक्त उसे अपने अंदर सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। उसने उष्मा के गिर्द अपने बाजू फैलाए और उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। दूसरी तरफ काम तो उसे करने नहीं आते थे, मगर गुजरते दिनों के साथ वो सब कुछ सीख गई थी। अब तो उसे याजी के कामों की आदत हो गई थी। इन दिनों याजी अपने कामों में बहुत मसरूफ़ हो गया था। सुबह का गया हुआ वो रात ढले घर वापस आता था। जब उसकी वापसी होती थी तब वो हर चीज़ से अनजान बेखबर सो रही होती थी। जिया तो दिन भर बस उन्हें अलहदा करने के मंसूबे बनाती रहती थी। अब हम कभी भी नहीं जोनिशा को मिल सकेंगे।
افسردہ آواز میں وہ وحید صاحب کے کندھے پر سر رکھے سوال پوچھ رہی تھی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ ان کی طبیعت اور خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ میں جاؤں گا یازی کے پاس، اس کے آگے گڑ گڑاؤں گا اپنی بیٹی کے لیے۔ مجھے جو بھی کرنا پڑا میں کروں گا۔ ہاتھ میں پکڑی زونیشا کی تصویر پر ہاتھ پھیرتے وہ زخمی دل سے بول رہے تھے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ معاف کر دے گا؟ ان کے گرتے آنسو ان کے شانے میں جذب ہو گئے۔ پہلے ان کی زندگی کتنی رنگین تھی، اب اچانک سے ان کی زندگیوں میں اتنا اندھیرا چھا گیا تھا۔ ہاں مجھے امید ہے وہ معاف کر دے گا، آخر اس کی تربیت عائشہ نے کی ہے، جو کسی کو خوش دیکھنے کے لیے اپنی خوشی داؤں پر لگا دیتی تھی۔ ان کا لہجہ اعتماد سے بھرپور تھا، ٹوٹ کر انہیں اپنی غلطیوں پر غصہ آ رہا تھا۔ ان کا بس نہ چلتا وہ ماضی میں جا کر سب کو صحیح کر دیتے، مگر گزرتا وقت پھر نہیں آتا۔ زونیشا کدھر ہو تم؟ وہ کمرے میں کھڑا کب سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ ساری سچائی جاننے کے بعد اس کا دماغ ایک ہی بات پر اٹکا ہوا تھا کہ اگر اس کی بہن زندہ تھی تو وہ کہاں تھی۔ وہ اس دن وحید صاحب سے پوچھنا چاہتا تھا، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے ان سے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ اب چاہتا تھا پہلے وہ اپنے طریقے سے عشمہ کا پتہ لگوائے، کیونکہ جو ڈیٹیلز اسے جیا نے لا کر دی تھی اس میں تو بس ان کی ہی فیملی تھی۔ تقریباً 2 منٹ بعد وہ شاور لے کر باہر نکلی۔ بحری ہو گئی تھی کیا؟ تمہیں میں نے بولا تھا میرا کام اسی وقت کرنا جب بولا جائے۔ اسے بازو سے پکڑ کر وہ اس کے قریب ہوا۔ نہا رہی تھی میں تو کیسے باہر آ جاتی؟ اس کی کھلی شرٹ کو دیکھتے اس نے اپنی آنکھوں کا مرکز بدلا۔ میری شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا ہے، جلدی سے لگاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ہاتھ میں پکڑا شرٹ کا بٹن اس کی طرف کیا تو اس نے اس کی ہتھیلی سے وہ چھوٹا سا بٹن پکڑا۔ 1 منٹ یہاں ہی رکے، اسے حکم دیتی وہ ڈرا سے سوئی دھاگا لے کر آئی۔ سوئی میں دھاگا ڈالتی وہ پوری طرح اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ یازی خاموش سا کھڑا اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ بلو کلر کی منی فراک، نیچے تک ٹراؤزر پہنے، بالوں کو ٹاول میں قید کیا ہوا تھا۔ کچھ پانی کے قطرے اس کے چہرے اور گردن پر موجود تھے۔ پنکھڑی جیسے ڈارک پنک ہونٹ جس پر ہلکی سی اسمائل تھی۔ اس نے اپنی گھنی پلکیں اٹھا کر یازی کی طرف دیکھا تو وہ اس کی آنکھوں میں ڈوبنے لگا۔ اتنی پیاری آنکھیں، وہ آج فرصت سے اس کی آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسلسل خود پر موجود نظر سے پریشان ہو رہی تھی۔ بٹن کو لگا کر اس نے دھاگے کی 2-3 دفعہ گرہ لگائی۔ اب وہ دھاگے کو توڑنے کے لیے آگے کو ہوئی، اس کا ماتھا اس کے لبوں سے ٹکرایا۔ وہ اس کے اتنا قریب کھڑی تھی، نہ جانے کیوں اسے سکون سا مل رہا تھا۔ اس نے اپنے لبوں کو اس کے ماتھے کے ساتھ لگایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ایک محبت بھرا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑا۔ اپنی پیشانی پر اس کا لمس محسوس کرتی ہوئے جھٹکے سے تھوڑا پیچھے ہوئی۔ اسی وقت اس نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا دھیان اپنی کلائی میں موجود گھڑی پر تھا۔ جاؤ میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ بغیر اس کی طرف دیکھ کر وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ اسی وقت وہ کمرے سے باہر نکلی اور کچن میں پہنچی۔ جلدی جلدی اس کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ جب اسے کچن میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، مگر پیچھے مڑ کر دیکھتی وہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ تو پیٹ کے ذریعے تم اس کے دل تک پہنچنا چاہتی ہو؟ دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر لاتی وہ اس کے پاس آ کر بولی، ان کے دل تک پہنچنے کے لیے میں ہی کافی ہوں، مجھے کھانے کا سہارا نہیں لینا پڑے گا۔ اطمینان سے بولتی وہ فروٹ کاٹنے لگی۔ اسے خود نہیں سمجھ آئی کہ وہ ایسا کیوں بول گئی۔ شاید اس نے یہ بات جیا کو جلانے کے لیے بولی تھی۔ بہت ناز ہے تمہیں اپنی خوبصورتی پر۔ اس کے لہجے میں جلن تھی۔ اس نے ایبرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہوگا بھی، کیوں نہیں؟ فخر سے بولتے اس نے ایک پرکشش مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ اس کے یوں بولنے پر جیا نے سرسری آنکھیں گھمائیں۔ اس کے پاس بھی ہر سوال کا جواب تھا۔ تم جانتی ہو لیڈی ڈائنا دنیا کی سب سے خوبصورت عورت تھی، مگر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا، وہ بھی کسی دوسری عورت کے لیے۔ تو یہ سب تم مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ اس کی بات کو ٹوکتے اس نے شانے اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس لیے کیونکہ مرد کے لیے ایک عورت کی خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ مرد اگر کسی عورت کو اپنا سکتا ہے تو وہ اسے چھوڑ بھی سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ تم دیکھنا، تمہاری خوبصورتی کو چھوڑ کر وہ میرے پاس آئے گا۔ بہت ناز سے بول رہی تھی وہ، جیسے وہ یہ سب بولے گی اور وہ ہو جائے گا۔ اتنا لمبا لیکچر دیتے ہی وہ جانے کے لیے مڑ گئی۔ خیالی پلاو بنانا بند کرو جیا۔ جو لوگ دوسروں کے لیے کھڈا کھودتے ہیں اکثر وہی اس میں گر جاتے ہیں۔ اسے واپس جاتے دیکھ وہ تھوڑی اونچی آواز میں بولی اور جلدی سے اس نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگایا۔ دوسری طرف عشمت شمالہ بیگم اور وحید صاحب سے ابھی بھی ناراض تھی۔ ان کے لاکھ منانے کے باوجود بھی اس کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ آج شام کے بہت اصرار کرنے پر وہ دونوں ناشتہ کرنے کیفے آئے تھے۔ کھانا انجوائے کرتے وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں بھی کر رہے تھے۔ عشمہ، آپ کا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نوالا منہ میں ڈالتے وہ عشمہ کے افسردہ چہرے کی طرف دیکھ کر بولا۔
میں نے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں سوچا، ایشا مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، آپ پلیز برا نہ ماننا۔ اس کا لہجہ تھوڑا روکھا سا تھا۔ وقت تو گزر رہا تھا مگر جو زخم اس سے اپنوں سے ملے تھے وہ ابھی تازہ ہی تھے۔ جی بتائیں۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھے یازی بھائی کے گھر چھوڑ آئے، اس نے بول کر ایشام کی طرف دیکھا جس کا چہرہ اسی وقت پھیکا پڑا تھا۔ ہفتہ کافی تھا خود کو سنبھالنے کے لیے، جاننا ان کا حق ہے کہ ان کی بہن زندہ ہے۔ بابا نے انہیں آگے کی کہانی نہیں بتائی، انہیں تو یہی لگا ہوگا کہ میں اس دنیا میں ہی نہیں ہوں۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ ایشام کو اس کی بات اچھے سے سمجھ آ جائے۔ تم جانا چاہتی ہو؟ اس کا لہجہ نرم تھا، جتنا مرضی وہ غصے میں ہو وہ عشما کے لیے ہمیشہ نرم لہجہ ہی اپناتا تھا۔ تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چھوڑ آؤں گا۔ وہ اتنی جلدی کیسے مان گیا؟ وہ جانتا تھا وہ اس سے یہ بات ضرور کرے گی، اس لیے اس نے پہلے سے ہی خود کو تیار کر رکھا تھا اس سب کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگی۔ پتہ تو نہیں ہے مگر پتہ لگوا لوں گا، وہ مصروف انداز میں بولا۔ ایشام آپ ناراض ہو گئے؟ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تم خوش ہو نا؟ ایشام کی پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ بولتے وقت اس کے چہرے پر اسمائل تھی جسے دیکھ کر عشما کو تھوڑی بہت تسلی ملی تھی۔ پھر تمہارا ہاتھ میں تمہارے بھائی سے ہی مانگوں گا۔ اس کی بات نے عشما کو خوشی دی تھی۔ وہ اس سارے وقت اب دل سے مسکرائی تھی، آخر وہ بھی تو یہی چاہتی تھی، مگر ان دونوں کو ہی آنے والے وقت سے ڈر لگ رہا تھا۔ یازی پتہ نہیں کیسے رد عمل دے گا، وہ مانے گا بھی یا نہیں، ان کی تقدیر نے ان کا ساتھ دینا تھا بھی یا نہیں، پتہ نہیں اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے، ملنا یا بچھڑنا۔ دوسری طرف ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے وہ سب ڈنر کرنے میں مصروف تھے۔ بھابھی بہت اچھا کھانا بنا ہے، ٹیسٹ بہت ہے آپ کے ہاتھوں میں، علی نے منہ میں چمچ رکھتے مزے سے کہا تو زونیشا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ شکریہ علی بھائی۔ ملازمہ کو دیکھ دیکھ کر اس نے کھانا بھی بہت مزے کا بنانا سیکھ لیا تھا۔ کھانا ہی تو ہے، کوئی بھی بنا سکتا ہے، کون سا میدان فتح کر لیا اس نے؟ علی کے کان کے پاس جیا جھک کر کرواہٹ سے بولی۔ رات کو ہی سب اپنی اپنی پیکنگ کر لینا، صبح ہوتے ہی ہم اپنے پرانے والے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ کھانے سے نظریں ہٹا کر اس نے سب کی طرف دیکھ کر بولا۔ ہم کہاں جائیں گے پھر؟ وہ ہڑبڑی میں پوچھ بیٹھی۔ اس نے یازی سے پوچھا مگر جواب علی کی طرف سے آیا۔ بھابھی ہم اپنے پرانے والے گھر میں رہیں گے، ویسے تو وہ گھر یازی کا ہے مگر کچھ وقت کے لیے آپ کو ہمیں وہاں برداشت کرنا ہوگا، مزاحیہ انداز میں کہتے اس نے کہا لگایا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں چائے بناتی ہوں سب کے لیے۔ کھانا ختم کرتے ہی وہ تحمل سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چائے بنا کر سب کو دینے کے بعد وہ یازی کو دینے کے لیے اپنے کمرے میں آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ میں تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ یہ لے چائے۔ لیپ ٹاپ پر چلتی اس کی انگلیاں رکی، اس نے نظریں لیپ ٹاپ پر ہی رکھتے ٹرے سے چائے سے بھرا کپ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا۔ زونیشا یہ ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ چائے کا گھونٹ بھرتے اس نے کپ کو واپس ٹرے میں رکھ دیا۔ میں گرم کر لاتی ہوں، مخصوص انداز میں کہتی ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ تقریباً 2 منٹ بعد وہ ہاتھ میں ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ چائے کا گھونٹ بھرتے اس نے کپ پھر سے اس کی طرف بڑھایا۔ زونیشا یہ ابھی بھی ٹھنڈی ہے؟ لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ میں ابھی گرم کر کے لائی ہوں، اتنی جلدی چائے ٹھنڈی کیسے ہو گئی؟ وہ ابھی تو گرم کر کے لائی تھی۔ وہی چائے کا کپ پکڑ کر اس نے اپنے لبوں سے لگایا۔ اتنی گرم چائے ہے؟ ایک گھونٹ بھرتی ہوئے تھوڑے غصے سے بولی۔ پلیز اسے چولہے پر اچھے سے گرم کر کے لے آنا۔ وہ کیا اب اسی کام میں لگی رہے؟ اس کے چکروں میں تو اس کی اپنی چائے ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ ایک کام کرے، میرے ساتھ چلے، میں کیتلی سے ہی چائے گرم کر کے پونی کے ذریعے آپ کے منہ میں ڈال دیتی ہوں۔ اس کے سامنے کھڑی ایک ہاتھ کمر پر رکھتی وہ تنزیہ بولی۔ واٹ؟ لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کر اس نے پوری آنکھیں حیرت سے پھیلائے زونیشا کی طرف دیکھا۔ ہاں نا، اتنی گرم چائے کون پیتا ہے؟ میں پیتا ہوں، اب جاؤ اور اچھے سے چائے گرم کر کے لانا۔ پیر پٹکتی وہ پھر سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول واقعی انٹرسٹنگ ہے، تو بس آگے کیا ہونے والا ہے یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں ناول کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کا کون سا کیریکٹر اچھا لگ رہا ہے، آپ کو زونیشا کیسی لگ رہی ہے اور عشما آگے کیا فیصلہ کرے گی، کیا اس کی شادی اس کی پسند سے لڑکے سے اس کا بھائی کروائے گا یا نہیں کروائے گا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔